So let's have a recap of our lesson. Last week, we discussed the general anesthetics. We had learned that when you say general anesthetics, they can cause amnesia, they can cause analgesia, and most of the time, there will be loss of consciousness. So, kana effect na tanan sa ato ang general anesthetics. And general anesthetics can be classified into two. We have intravenous anesthetics or intravenous general anesthetics that are used most likely to induce anesthesia. So kung first pa, i-induce nato siya using the intravenous ones. Now, we also have the inhaled general anesthetics that are used to maintain the anesthesia, especially if the surgical procedure takes a very long time to be completed or finished. So, mo lang to siya ang two types sa ato ang general anesthetics. And then, aside from that, we have stages of anesthesia, right? This is according to Gödel's sign, as they had observed it using the diethyl ether, which is the first general anesthetic that we ever used. Now, we have the stage 1, that's the stage of analgesia, wherein the person experiences first analgesia, but at the end of the stage, there will be amnesia. And then the second stage is called stage of excitement, wherein the person becomes delirious, and there will be changes in the respiratory function of the patient. So we don't want our patient to experience stage 2. That is why to inhibit that, pwede na to i-increase ang concentration or ang dose sa anesthetic. Paspason na to siya og hatag para instead na mag-stage 2 ang ato ang patient, magdiretso na siya sa stage 3. So stage 3 is now the stage of surgical anesthesia, wherein the patient has amnesia, analgesia, and then there will be loss of consciousness. Aside from that, there will be no reflexes anymore. So dili na mag-respond ang ato ang patient to stimulus, like ang kanang ilahang ginatanaw gyud kay ang kaning sa squeeze sa trapezius muscle, and pag anuhon na nila, pag pinduton na nila, dili na mag-respond ang patient kasi wala na siya na feel, wala na pain, and at the same time there will be respiration na normal, pero at the end of the surgical anesthesia, there will be apnea, meaning you cannot really see the person na nagaginhawa, wala ka tong up and down ang iyahang chest. So wala na siya sa surgical anesthesia. And then there will be changes in the pupil, mag-dilate ang pupil if naanay analgesia or surgical anesthesia na na-achieve. Lang ato silang pasundon sa Zoom. Okay? Ayan. Questions, class? Before ta mag-continue, we will be discussing the pharmacodynamics or the mechanism of actions of our general anesthetics this afternoon. Wala? Classifications? Wala may question dito? Effects? Pharmacokinetics? Wala tanan? Wa pa mo nag-study ato kay nag-study pa mo drugs for epilepsy. Sige. Sa sunod na lang, pag mag-study na mo basig namin gusto i-clarify. So let's talk about the mechanisms of action of our drugs. Mechanisms sa kaidaghan man eh. So take note of this. Our inhaled anesthetics, katong ginagamit nato mag-maintain og anesthesia, our barbiturates and benzodiazepines, ginagamit sila in intravenous form most of the time to induce anesthesia. The same thing with etomidate and propofol. Silang duha pod are intravenous
anesthetics. Kani silang tanan, ang ilahang mechanism of action is the enhancement sa effect sa GABA. Okay? Gina-facilitate nila ang inhibitory function of the GABA. So GABA means gamma aminobutyric acid. It's an inhibitory neurotransmitter. It will slow down the activity of our cells, especially the neurons. Thus, if we use these drugs, this will facilitate the effects of GABA. So kung na-trigger ang activity sa GABA, that will result to the dysfunction or the slowing down of the activity of our cells. So that's how it works as a general anesthetic. Actually, kung paano sila nag-take of action, like barbiturates and benzodiazepine, paano sila nag-take of action as anxiolytic, sedative, hypnotics, parehas lang gihapon to that of the general anesthetics. Okay? So it's more on the GABA. However, silang tanan po na ay additional na mechanism of action. So this will be the difference now when it comes to the anxiolytic, sedative, hypnotic effects of the benzodiazepines and barbiturates. Kasi kung ano lang, sedative hypnotic lang sila, it's more on the GABA na side. But for the dose used for general anesthetics, there will be hyperpolarization of neurons via activation of potassium currents. So what do you mean by hyperpolarization? Remember the words, wait lang, isulat lang ako. Depolarization. We have here depolarization, repolarization, and then we have hyperpolarization. So pag sinabing depolarization class, the inside, the inside of the cell becomes more sa ganini musulod ang sodium. Sodium is positively charged, so it becomes more positive. That's depolarization. And then when you say repolarization, the inside of the cell becomes negative. Na, what happens here? Pwedeng nagawas ang daghan sodium and gamay nga potassium ang misulod. Or pwede din na more potassium will go out. So kung magawas si potassium, remember that potassium is positively charged, nabawasan ang positive sa sulod sa cell. So nahimo siya more negative. We call it repolarization. And when you say hyperpolarization, remember that the original sa resting phase, ang current sa membrane is negative 70 millivolts. Mawagin na siya ang current sa resting phase. Pero pag mayroon kag hyperpolarization, lower than the resting phase ang current sa atuang membrane or sa atuang cell. That is why kung sa graph na siya, sa EEG or sa ECG, ay talagyan nga. Yan. Kung sa graph pa na siya class, if this is the resting phase, this is the depolarization, and this is the repolarization. Hyperpolarization is this one. Kaninga part na mas baba pa siya sa resting
phase, hyperpolarization ang tawag ana. So kung ma-experience na siya sa ato ang cell, more than the negative effect pag yun na siya. Meaning daghan og mga processes in the body ang mas stop or mas slow down. So, ang nag-hyperpolarize is actually on the potassium channels. So, there will be ion influx, decreasing the duration of opening of the nicotinic receptor activated cation channel. So, this is an action that decreases the excitatory effects of acetylcholine at cholinergic synapses. So, more potassium class ang pwede mag-go out sa cell kasi remember the channels are open and supposedly potassium should be inside the cell. Mugawa sila tapos leading to the hyperpolarization. Pag nag-hyperpolarize ang cell, then there will be a slowing down of the activity of the nicotinic receptors that will in turn affect the activity of acetylcholine. So si acetylcholine, remember, is an excitatory neurotransmitter. So makadugang pag yun na siya, aside sa depressing activity sa GABA, masamot pag yun o ka-depress ang activity sa cells because of this. Okay? Questions so far? Wala. So, nagkasinabot ka. Now, aside from that, sige, absorbing pa. Aside from that class, inhaled anesthetics again. So, ang inhaled anesthetics na sila activity on GABA, they can hyperpolarize the neurons, and aside from that, naapa sila additional activity. This is true for inhaled anesthetics as well as for ketamine. They can also be antagonists sa NMDA receptor. This is NMDA, N-methyl D-aspartate receptor. So remember that this receptor is the receptor of the glutamate or the glutamic acid, which is also considered an excitatory neurotransmitter. But since we antagonize it using the inhaled anesthetics and ketamine, then there will be no excitation of our neurons. So isa na siya sa nakatabang sa general anesthetic activity of our inhaled anesthetics as well as our ketamine. Okay? Questions sa ilahang mechanism of action? Wala. Tatlo lang kabuok, ha? So let's move on. Let's discuss the dose response characteristics or the concept of the MAC. When you say MAC, it's minimum alveolar concentrations and the continuum of CNS depression. So let's start with our MAC. Sorry. Okay. So when you say MAC class or the minimum alveolar concentration, it is actually referring to the median concentration that will have effect sa 50% sa atuang population or sa atuang patients. Actually, it refers to the potency. Remember, ang meaning sa potency class, it's the dose na effective for 50% sa 50% sa effect ma-achieve na niya. Kani, ang minimum alveolar concentration, it's the concentration of our general anesthetic that will give the intended effect of the anesthetic to the 50% sa atuang patient. So kung natay 100 kabuok na pasyente, 50 of them will already respond to that specific concentration. So mawala na class, kung sa man itong mga intended effects ni general anesthetics, there will be immobility and dili na sila mag-respond to stimulus. Like, bisan pa og
ikat no kanang during surgery there will be incision. So wala na sila response ana. Okay? So the MAC actually measures the potency of our general anesthetics. And all you need to remember, the lower the MAC, the more potent the agent is. Okay, sa pharma, nga naman yun na, di ba? Ang tambal na magkaroon og effect sa pinakagamay nga dose will be the most potent na drug. So for the general anesthetics, the one that has the lowest minimum alveolar concentration is the halothane. And that is the most potent among them. Okay, mga inhaled anesthetics ni sila. So again, si halothane ang pinaka-potent sa ilahang tanan. Brand name niya sa market. So, ang combination, ang component ni halothane, so naana siya trifluoroethanol and the bromide ion. I-combine. Mostly, by the way, sa atong mga general anesthetics, they are halogens. So, mga halogenated general anesthetic sila. So, as you can see, for halothane, aside from fluorine, it also has bromine. So this is the first halogenated na volatile anesthetics. By the way, pag general anesthetics class, ginabaligyan ni sila sa market in liquid na form. So naka-solution ni sila, pero pag gamito ni sila na ay instrument sa mga operating room natin ginatawag og mga specialized vaporizer that will convert the liquid anesthetic to gas. Okay? So, i-vaporize sila. So, though naka-solid form ni sila, pero they are volatile. Now, halothane is not actually, baliktad. For children, it's non-hepatotoxic. Pero sa mga adults, actually, halothane can be toxic to the liver. So halothane is used for children na kanang during surgery because of its pleasant odor. So it has the lowest MAC, it only has 0.75%. So muna siya, 0.75% ang concentration ni halothane na makahatag og intended effect to 50% of the patient. So it has high lipophilicity, meaning dali siya matunaw sa ato ang blood. Pero ang problema ani pag low ang MAC, potent siya, very potent siya, pero slow iyahang onset of action. Okay? Again, slow iyahang onset of action. Kasi dugay niya ma-achieve ang equilibrium sa brain. Kasi siya, kanang soluble siya sa blood. So, dugay siya mag-take og action. Adverse effect, again, it is hepatotoxic for adults but not sa children. And it can cause arrhythmia. Kasi, since our general anesthetics affect our cells, they can slow down our cells, then, dili din exempted ang cardiovascular system. Most of our general anesthetics are toxic to the heart. That is why our problem, if a person has problem sa heart, tapos kailangan niya og surgical procedure, maulang na ang kanang dilemma for surgeons kasi nagalisod silang pangita og suitable anesthetics. Kasi basin dili mahimong successful ang surgery kay magkaroon og cardiac arrest due to the effect of the general anesthetics. So actually parehas ani, this is my personal experience. So di ba, my father had cardiomyopathy. Oh, my father had cardiomyopathy since I was grade 4. Tapos, when I was grade 5, na-disgrasya na akong papa sa motor. Tapos, pagka-disgrasya niya sa motor,
na ano to siya, kanang nadugmok iyahang atay, kay nalupad man siya kasi head-on collision. So, pag pagbungko nila sa GP, nalupad siya na agi man siya sa atop sa GP. Pagkabagsak niya, una iyang tiyan. Muna na nadugmok ang iyahang atay. Then aside from that, naputol ang iyahang kanang bone sa tiil. So, gidala siya sa hospital since sa Pulamulok man siya na disgrasya, sa Pulamulok siya sa Howard Hubbard. Tapos since internal hemorrhage siya due to the sa liver na effect, dali siya og opera. Kaya lang naglisod sila kay tungod na siya sakit sa heart. Pero nonetheless, the operation was actually successful. Tung naayo na akong papa nga nibalik na siya sa iyahang doktor sa heart. Actually wala kabalo ang doktor niya sa heart nga naoperahan siya. Ito na lang pag-adto sa akong papa nga nag-crutches na siya. Nag-ingon siya nga na-disgrasya siya and naoperahan. Nakaingon jud ang doktor niya sa heart na it was a miracle na wala siya naunsa nga kaduha siya gioperahan knowing nga naa siya sakit sa heart. So kaduha siya gioperahan kay sa tiil tapos tong sa liver. Saksak man ko. Okay? So mao lang na siya class ang dilemma para sa mga tao nga naay sakit sa heart tapos operahan. Pero basig mangutan, ma'am, paano itong operahan gid sa heart? Like kanang sa open heart surgery. Diba? Gina-operahan niya siya kanang sa mga bypass. Actually, gamay nga general anesthetics, inhaled. Tapos, ano ilang ginagamit, ana? Mostly opioid analgesic. So, mo na siya ang ginagamit for people na mag-undergo og heart surgery. Pero kung sa other parts sa body tapos operahan, tapos na ay sakit sa heart, actually lisod siya pangitaan og suitable na general anesthetics. Okay? So another one, we have the enflurane. The MAC is much higher compared to halothane. It's 1.7%. And then we have isoflurane. What you have to remember for isoflurane is it has the most pungent odor. So sa ilahang tanan, mo ini ang pinakabaho. Kasi baho man jud plus ang anesthetics. Inhaled tapos dili pleasant yun ang ilahang amoy. And among them, isoflurane has the most pungent odor, and since it has a strong odor, it can cause respiratory depression to our patients. Samot og dili ka ginhawa atong patient ani. And then we have desflurane, which is more advantageous compared to isoflurane in terms that wala siya respiratory irritation. So dili siya ato ka odorous compared especially to isoflurane. And then we have the sevoflurane, and just like desflurane, it also lacks respiratory irritation na effect. So when you have your internship sa hospital, you will encounter these drugs. Nakabote ni sila na dako since again they are in their liquid na form. So dito na siya himuon og gas during operation na using vaporizer. And then we have an old na general anesthetic, the nitrous oxide, or that is what you call the laughing gas, which is mostly employed during dental surgery. So actually, it's a combination of 30% nitrogen monoxide plus 70% oxygen. And take note of this, it has a high MAC, 100%. Grabe na taas kaayo ang concentration na needed before siya magkaroon og effect. Tapos, para mag-increase ang iyahang
activity, iyahang uptake, ang iyahang activity, kailangan pa si nitrous oxide ihalo with other inhaled anesthetics just like ihalothane. Ano sa'yo asa makapalit og ingana, Jessa? Asa makapalit og nitrous oxide? Mong ginamin? Unsa na siya? Mupalit ka og anesthetics. By the way, these anesthetics class are syempre prescription drugs. Dili mo basta-basta makapalit ani. And nitrous oxide, unlike other anesthetics na they are in their liquid form, pero si nitrous oxide is naka-gas form na gyud siya. Okay? So ang iyahang sudlanan is parehas sa sudlanan sa mga oxygen, nakatangke. Okay? Unsa daw para makatawa ka? Actually gitawag siya og laughing gas kay murag kanang delirious ang person ani na half awake, half tulog na murag nagakatawa mo na siya nga gitawag siya laughing gas. So ang problema with our nitrous oxide, take note nga high iyahang max, so kailangan taas ang concentration before ma-achieve ang intended na activity. So after ang iyahang po siya, taas po siya og kanang list for adverse effect. So we have here the post-operative nausea and vomiting. So pag kani ang gamiton class na anesthetic for a person during surgical procedure, after niya magmata, actually, pag mata niya, lipong siya actually, and then magsige siya og suka. And aside from that, nitrous oxide is toxic to our cells. It can actually oxidize the cobalt in cyanocobalamin, that is our vitamin B12. And if we lack vitamin B12 in our body, remember it can cause megaloblastic anemia. When you say megaloblastic anemia, our red blood cells will become bigger than the usual, and it will not have the ability to carry oxygen. So anemia. Okay? Yeah, sa anesthesia sa ngipon, napod na siya limit na dose. Pero ang anesthesia sa ngipon, kung dili siya major good na procedure, actually local anesthetic lang na siya. Unless na lang kung major na procedure nga kanaganing mga impacted na mga wisdom tooth, try na mo ana kanang nang gigunit na inyong mga ngipon diri like sa bag-ang ninyo, medyo lisod na siya operahan, so usahay gamit atong dentist o general anesthetics. Pero most of the time, like kung magpaibot lang ka og ngipon class, local anesthetic lang na siya. Mano siya, di ba, gina-inject siya sa imuhang gums, kasi diha lang po ng iyahang effect. Mano siya ang difference between the general and the local. Si local, kung asa ang part na like kailangan og procedure, dito lang po siya i-inject. Pero si general, di ba, remember, intravenous or inhaled. So aside from that, you don't give nitrous oxide to a mother or sa pregnant nga babae, kay paggawa sa anak, there will be abnormalities sa baby. And it can cause diffusion hypoxia wherein ang katong oxygen nato sa lungs, ma-replace to siya ni nitrous oxide. So makulangan tag-oxygen sa atong lawas ani bita ka ginhawa. So, dati, nitrous oxide is widely used for surgery, but nowadays, because of its toxicity and because it has a very high minimum alveolar concentration, na-replace na ni siya sa uban pa ng mga halogenated nato na mga general anesthetics. Okay? Then we have methoxyflurane, which can cause respiratory and circulatory depression, but this is used for childbirth. So mo ni siya ang ginagamit, like for example during cesarean section,
pwede ni siya gamiton. For those na dili kaya ang local anesthetics kasi sa usahay, sa cesarean, or kanang ginatawag nilang painless nga birth, local anesthetic na siya ang ginagamit. Mo na nga gina-inject siya diri sa likod. Pero kung major cases na sa childbirth, pwede gamiton si methoxyflurane. Okay? Ang problema, pag mo gamit kag methoxyflurane during childbirth, dili jud pwede ang normal delivery ani. Kasi pag normal delivery class, kailangan mo utong sa mama. Unya, general anesthetic man ni, it can cause loss of consciousness. So, paano mag-utong ang mama ani? Okay? Questions? So, sa name palang daan ha, mabalaan na ninyo kung unsay naa sa ilaha nga halogen. Most of the time, it's fluorine. Okay? And fluorine, isoflurane, desflurane, sevoflurane, and we have methoxyflurane. Questions about our general anesthetics? Kinsa nakatry na diri maoperahan? Any kind of surgical procedure? Si Alhaida. Na si Alhaida? Unsa ganito imuhang ioperahan alay? Okay. That was general anesthetic or local? Asa gi-inject ang paano gihatag ang anesthesia? Si Alay? Alhaida. Wala siya. Okay? So, wala. Pero yes, sa breast. I want to know if that was local or general anesthetics. But I guess that is general. Yeah, that is general siguro, no? So, unsa ang toxicities? Cyst, to cyst. Sige. So, unsa mga toxicities sa ato ang mga general anesthetics? They can cause cardiovascular depression. Most of them mag-cause ginag cardiovascular depression. So, muna akong ginaingon kagaina na maglisod kung ang person na nadaan sakit sa heart. So, it can cause hypotension even, maka-drop pag yun siya o blood pressure. So, muna siya nga class nga, ang anesthesiologist is responsible in monitoring the vital signs of the patient during the operation. Kasi siya may nihatag sa anesthetics. So, siya po ang nakabalo kung unsa na ang effect sa anesthetics dito sa atuang patient. So, the surgeon will just do the surgery, but the anesthetics sa anesthesiologist yun na ang pag-compute sa dose, ang paghatag sa anesthetics, and dili lang siya taman sa paghatag, pati ang monitoring. So, ang BP, di ba, ang vital signs, ilahan na siyang gina-monitor. And we have mga anesthetics na may mga kanya-kanyang mga toxicity. Halothane is hepatotoxic for adults. And fluorane and the methoxyflurane are nephrotoxic. So, they are excreted in the kidneys and they can damage the kidneys. And then, they can also cause malignant hyperthermia just like our depolarizing neuromuscular blocker na succinylcholine. Okay? So, when you say malignant hyperthermia, there is hyperthermia. Hyper means taas. Thermia is the temperature in the body. So, there will be taas na body temperature and then there will be muscle rigidity. So, do not forget our antidote if the person experiences malignant hyperthermia, it's dantrolene. Okay? And aside from it can cause cardiovascular depression, our general anesthetics can also cause arrhythmia because of the sensitization of the heart to released catechol
amines. So there will be release of catecholamines here, which can sensitize the heart and mauwi siya into arrhythmia. So arrhythmia, class, remember, is irregular heartbeat. So pag sinabing malignant hyperthermia, it's a genetic disorder sa skeletal muscle if the person is under general anesthetics with volatile na agents, or kung ang atong patient is gitagaan og muscle relaxant just like succinylcholine. So what will be the signs and symptoms if the patient already experienced malignant hyperthermia due to the agents mentioned? So we have rapid onset of tachycardia. So heart rate sa ato ang patient is more than 100 beats per minute. There will be hypertension, and then manggahi ilahang muscles, there will be muscle rigidity, and then hyperthermia, remember, and then there will be hyperkalemia and acid-base balance with acidosis. So again, our antidote for malignant hyperthermia is dantrolene. Okay? Questions about the inhaled general anesthetics before ta mag-move on sa atong mga intravenous ones. Wala. Sure na gyud. So mag-intravenous anesthetics na ta. There are children nga nag-undergo og surgery, di ba? So pwede. Mostly sa mga bata ang ginagamit kay this one, the halothane. Because this is pleasant and at the same time, dili siya hepatotoxic for children. Okay? So, sa mga different cases na ng mga bata. Anything else? By the way, intravenous anesthetics are also known as pre-anesthetic agents. Meaning, before ka mong hatag og anesthesia, sila sa atong ihatag. And they are given intravenously. So para asa sila, again, this is for the induction, pang-induce sa anesthesia. Pero dili siya makasustain actually. So kailangan og maintenance, and that will be through the use of katong atong mga na-mention gaina na mga inhalational agents. So we have here the first one, the thiopental. This is a board exam question. Question kini pirmi sa board exam. I means kanang mga exams in preparation sa board exam. Apil gini siya pirmi thiopental because lahi man gud siya sa uban na mga barbiturates. I believe human na mo kay Ma'am Cherry og discuss sa barbiturates, no? Sa mga benzodiazepines. So medyo familiar na mo sa ilaha. Pero si thiopental manggod is ultra short acting. Ang atong manggong benzodiazepines, ang atong barbiturates, they are classified into short, intermediate, and long acting. Pero si thiopental is ultra short acting barbiturate. This is intravenous anesthetics already, ha? Intravenous na ni siya. So nganong ultra short acting? Kasi ang iyahang activity will just last 5 to 10 minutes. So short at the same time rapid ang iyahang onset na after giving it intravenously na ano siya effect after 20 seconds. So the reason why we use thiopental before surgery is to actually sedate the patient. Actually, pang-sedate niya siya sa patient para makatulog na siya dayon. Okay? Makatulog na dayon ng ato ang patient. Board exam question pud na class ang kanang
unsay naa sa thiopental nga nung ultra short acting siya. So the reason why it is a short acting drug is because of the presence of sulfur in its structure. Okay? Nakuha to? Unsay reason nga nung ultra short acting siya nga nung 20 minutes pa lang naa na siya effect. Tapos ang iyang effect 5 to 10 minutes lang. Unsay naa sa iya? Sulfur, ma'am. Okay, very good. Naa siya sulfur sa iyahang structure. Okay? Pwede gamitan sa kidnapping. Since this one is not inhaled, this is not really inhaled, so dili siya pwede atong mga kidnapping na panyo-panyo lang ang gamiton. Dili siya pwede sa mga panyo-panyo lang ang gamiton tapos lutang na ipasimhot. Dili na siya pwede. Kani kailangan gud nimo niya siya i-inject sa patient before masedate ang patient. Pero 20 seconds lang masedate na dayon ang patient. Okay? Unsa tong nasa panyo? Mostly ano to? Tong knockout drops good na to, class. Sa gani pangalan na tong knockout drops na to. Tong IMO, ma'am. Aside from the IMO class is knockout drop siya pero ginahalo siya sa inumon. Pero sa panyo, unsa to? Can you still remember it? Sorry. Brand name. Yeah, very good, Belly. It's the chloral hydrate. May ito kong brand name. Brand name niya is Mikifin. And ang metabolite niya in the body is trichloroethanol. But the name of the chemical is the chloral hydrate. So, mauna siya ang pwede gamiton sa mga panyo-panyo. At the same time, aside from kanang sa mga panyo-panyo class ha, unsa nang baho kaayo gani ammonium kanang something na ammonia kana pwede na siya kanang baho kaayo pwede pud na siya gamiton, but most of the time it's chloral hydrate. Kung inhalational pod, actually you can use the inhalational anesthetic, but our problem with inhalational anesthetic, kailangan magud siya ma-convert into gas first before siya mag-take og action. Kailangan man siya og specialized vaporizer usa siya mahimo og gas. Hindi pud ka basta-basta makapalit ana. Kinsa may kidnapon nimo dyan, nauso biya kidnap ron sa Jensen. No, daghan ko makita og kanang naga-post na missing. Ay, missing katong bago na ko nagbasa. Or gibalita sa brigada man siguro to. Ay mga missing na mga batanon, no? Gipapusil? Unsa gipapusil? Ginapusil. Ginapusil. Sa Jensen, daghan na ginapusil sa Jensen. Pero karon tanawan ninyo ang balita na ay upat ka buok na batanon nga missing. Pat sila kabuok. Ganong nakabalo ko, gitag ko sa akong amigo. Ano pa siya? Sa ito yung gingon. Muto nagsikog katawag na siya. Ayaw gawas-gawas, my friend, kay basin makidnap ka ba, murabi kag bata. Bastos. Kasi mga batanon ang ang mga muragi pang kidnap karon. Iyara kong gitag para ingnon nga Ma'am, kanang na-inject pud sa liog, ma'am. Yan nga naman. Sana, ma'am. It can be barbiturates, it can be benzodiazepines, or tranquilizers. Tong lesson ninyo kay Ma'am Cherry, mauna sila. Ang gina-inject sa liog. OA lang kayo pagka-inject sa mga salida. We call them tranquilizers, class. Ma'am, na-curious ka to sa salida ba kay mas paspas mga dog effect? Wala pa 3 seconds, wala na naluyan. Inject ka. Maybe it is thiopental.
Again, maybe it's thiopental. Thiopental gani kay ano lang, 20 seconds lang lipong na ang patient. So wala ta kabalo, mas bright pa sa ato ang kidnapper class. Kita, wata kabalo. Kita, karon pa ta nag-eskwela aning barbiturates sila. Dugay na. So kailan na sila aning mga drugs na ni. Oh, pero sa mga salida, o era pug kaayo ng bago lang gi-inject na lipong na dayon. Uira gyud. Uira na siya. Scopolamine. Scopolamine should cause euphoria, pero to some extent, it can cause sedation. basig nakuyapan sila tungod sa ka-OA sa pag-inject, no? Kuya, mungod kaya sila mag-inject doon, murag nang dunggab. Murag nang dunggab sa mga palabas ba? Basig, mautoy hinungdan sa pagkakuyap sa victim. Pero mostly sa ato ang mga intravenous injection, remember class, kailangan pa makaabot sa brain nato or sa spinal cord ang drug before sila makatake og action. So kapag sila kaabot sa brain, nalipong na. Actually, nga na po, ganang very precise, dunggabon diri. Yan, naigo ang vein. Pero na yung mga intravenous na yung mga parenteral injections ani nga pwede siya for IM. So pwede siya sa muscle. But kung sa muscle nimo siya gi-inject, slower ang iyang onset of action kay kailangan pa man to siya ma-absorb sa blood and makaabot siya sa central nervous system before siya mag-take og effect. So usahay di pud ta maka tuoan ng mga salida. Kung sa K-drama, actually so far wala pa ko kakita og naay something wrong with their kanang medical drama. I think kanang gina-research gyud nila kung unsay tinuod, unsay about sa sakit before sila maghimo sa palabas. Murag ingana akong napansin. Sa Pinoy na drama, uy kaayo ang dextrose na abot sa ilong. Ito ko nakita tong tama ba to akong nakita nga kanang gibitay bitaw ang dextrose pero ang padulong niya kay sa ilong. Karon do kakita og nga to dito ang dextrose iagi sa ilong. Sarog di matay ang patient ana kay sige sulod ang dextrose sa iyahang ilong. Kana lang ang sa Pinoy kay kanang wala gani ginapag-isipan, basta lang kay mag-shooting, basta lang na ipalabas. Sa daw. Ang CPR nila, ma'am. Aya, tong CPR pud nga gipatong ang tiil na, ay tiil ang kamot gipatong tapos kanila ka nagalihok magtala. Nahimo og comedy. Kasi kung sa Korea, naga-CPR man yun sila. Pero ang ako napansin sa Korean, pag lalaki ang naga-CPR sa babae, diri sila banda sa may diaphragm ginabutang nila ilang kamot sa CPR. Wala, dili nila ginabutang diri sa chest. Pag babae, high lang gina-CPR. Lidong sa... Gani, karon lang gay ko kakita og kanang kapila na napusilan wala pag gihapon namatay. Mga vital parts pag yun sa body na napusilan wag gihapon namatay. Kanang diri mo gud sa Philippines. Lanay baya diri ang ano no, ang kanang sa reality lang ang istoryahan nato ha. So lanay ang medical health ang mostly sa mga napusilan labi nag vital nga part mamatay gyud diri sa Pilipinas no. So si Cardo wa pa na ano panatablan. Wala pa man na ako manatod karon. Sorry class, wala jud kita tanaw TV. And Wala gihapon, ma'am. ay nagihapon. As in, kanang love na ko ang Philippines pero I don't love the kanang mga palabas dinhi kasi wala ko'y makuha. Na
ako'y mga palabas nga sa una, nagatanaw ko, pero kanang taman lang ko sa kanang mga comedy na palabas. Pero dili pud ko anang comedy nga sobrang naka-OA. Nalang ko yung mga comedy na palabas na mga rom-com, mga ana lang, romantic comedy. Nagatanaw ko ana sa una pa katong napa ko sa Davao. Kaya ang amo ang dormitory sa Davao kay kada month man mi na ay libreng ticket sa sine duha ka buok. Inga na jud ang perk sa amo ang dorm kay ang tag-iya sa among dorm kay si ano man, si Nograles, si Congressman Nograles. So kada month jud mi nami ano libre nga duha ka buok ticket sa sine. Mo na makatan-aw kog sine kay kung ako lang, di ko kumutan-aw uy kung ako lang. Pero kay naa may libre so tanaw ko. Unsa daw Pedro ko sa mukha. Gibanan mo ni Cardo. Sa mukha. Grade 10 pa dahil mo nagsugod si Cardo as in. Tapos karon hapit na mo mag-ano, ang graduate. Sa mukha, oy. Pag magpuyo mo dito sa Davao, kanang mag-ano na mo, mag-review. Pwede mo, tudluan kung asa mo pwede magpuyo dito. Madepende sa inyo, ha. Pero katong dorm na mo sa Davao, permito siya puno dito. Kay barato lang man gud to. Barato lang siya ang dorm. Tapos, daghang perks niya. Na siya sa tunga sa city. Na siya sa unahan gamay sa San Pedro Cathedral. Davao na jud ang manof kana ang wala ta kabalo. Gina-work out ang Davao and ang Kidapawan class. Kasi kung Davao mo ma-assign, RDL lang man yun ang nasa Davao. And cosmetics man yun ang RDL. Nang wala kayo'y ginabuhat ba? Ang perks lang po sa RDL kay malibre mo sa malibre mo sa laag. Ay, malibre mo sa unsa ganin ang laaganan sa Davao, Diliunor. Kay isa ra man nagtag-iya ang RDL ug ang Diliunor. Pag barato ang bayad sa dorm daghang freebies, wala man. Ay, Manila inyong gusto. Mo dyan na ang lisod karon kung Manila. Kasi remember, ang case sa Manila, wala nagagamay. Buta na sa ila dito, nagaunsa na sila dito. So, ang Manila class, malabo yun na. So, sorry na lang yun kay kamug yun ang natungnan sa pandemic. So, kung gusto mo makatry yun o magmanof sa Manila, kanang ma-pharmacist na lang mo. Dito mo magtrabaho sa layo. Kana na inyong pag-asa magmanof dito. Pero karon duha lang siya ka-internship site ang ginatanaw. Okay? Pero at least iampo ninyo nga naamoy graduation kay ang inyong ang last batch baya last year kay wala biya sila graduation. Nag-iya-iya na lang sila og kuha og kanang ilang diploma din niya nag-iya-iya na lang pud sila pa-picture sa gawas. Maka-graduate lagi na. Okay? Sige. Contraindication sa thiopental, this is not this should not be used for asthmatic patients because always remember na ang mga barbiturates nato can cause respiratory depression. Okay? And it is also contraindicated to porphyria. It's a group of liver disorders na naay build up of porphyrin rings. Porphyrin. Muna gitawag siya porphyria. Okay? So mag-build up siya sa atuang body and mostly sa skin or sa nervous system. Okay? So liver disease ni siya. Actually porphyrins class are kanang sa ni siya part ni siya sa
sa red blood cells, sa hemoglobin. Okay? So the patient may experience abdominal pain, chest pain, vomiting, confusion, fever, high blood pressure, and high heart rate. Okay? So, tapos mao ni siya class ang sakit nga mahimo og purple ang urine. Kita na mo og purple na urine. Ano siya? Porphyria ang tawag sa sakit na na. So, bawal ang atuang thiopental for that. Next, we have the benzodiazepines. Unsang mga example sa benzodiazepines nga ginagamit for induction of anesthesia. We have diazepam, lorazepam, and midazolam. The same use with that of the barbiturates para masedate ang patient and to reduce their anxiety. Remember, these drugs are also considered anxiolytic. So, kasi ang mga people class, kabalo sila, operahan na sila, nagyoy anxiety. Diba? Most of the time, diazepam, lorazepam, midazolam. Most of the time, pero actually you can use the clorazepate, the chlordiazepoxide, itong mga long-acting nato ng mga benzodiazepines. Pero ang pinaka-common man jud good kung especially sa hospital settings, kanang sikat good ni silang tatlo. Diazepam, lorazepam, and midazolam. Though midazolam is not a long-acting benzodiazepine. Okay, questions? Pang-sedate sa patient and to reduce their anxiety. Now we have the opioid analgesics from the name itself analgesic, that is to reduce the pain sensation of the patient. Actually, not just reduce but mawala gyud ang ilahang sensation sa pain. So mawala ang mga autonomic responses sa stimulus or sa mga stimuli, like kung naay hiwaon, wala na ma-feel ang patient. So examples sa itong mga opioid analgesics are the fentanyl and the morphine. So actually, our prototype na opioid analgesic kay ang morphine. So do not forget that this is an alkaloid obtained from papaver, somniferum, or sa poppy plant. And ang uban, mga derivatives na lang ni morphine, just like the fentanyl. So I don't know sa sakit ni Duterte, ano siya, gina-prescribean siya aning fentanyl. So di ba niya, mauna yung ginatira dayon sa iyahang mga kalaban sa politics na ano na siya, na-addict na siya sa fentanyl. So wala ko kabalo sa unsa jud ang iyahang condition. So next, this is a board exam question, class. Naatay combination drug sa fentanyl, combination nila with droperidol. The brand name in the market is Inovar. Pag isabay na silang duha, the patient will experience neurolept anesthesia. Pag nakabati gani mo sa term nga neurolept anesthesia, ano na siya? Analgesia plus amnesia. So, si fentanyl manggod is just analgesic. Tapos si droperidol, remember, is a neuroleptic drug. It's an antipsychotic drug. But if you combine the two, there will be analgesia. At the same time, there will be amnesia. So, di ba, kani silang duha, mo na sila ang effect ni general anesthetic. We call it neurolept anesthesia. Okay? And then we have the propofol. This is the reason of death ni Michael Jackson. Na pag-autopsy sa iyahan, taas ang iyahang propofol na level or concentration sa iyahang blood, leading to the conclusion nga na ay overdosage. So brand name in the market is Diprivan or Fresofol. Kung makita ninyo ni siya sa market class, naka-ampule ni siya nga dako, ampule gyud yang nawong pero dako. So dako jud siya. Tapos ang iyahang sulod is color white, mura siya og gatas. Ang appearance gyud ni propofol, gatas gyud iyahang nawong. So it's actually an emulsion.
So ang iyahang other na excipients na siya'y soybean tapos na siya'y egg phospholipid. So mo na siya ang iyahang appearance murag gatas. And since dako ang iyahang size, kay emulsion man siya, mo na isa sa iyahang adverse effect kay pain in the injection site. So si propofol class is an intravenous na general anesthetic na ginagamit nila to induce also anesthesia. So it has a rapid onset pero naa siya'y short duration lang of hypnosis. So patulugon niya ang patient. Okay? Though propofol can cause hypotension, that is why si Michael Jackson namatay ani. So nasubraan siya, so nagkaroon og shock sa iyang body, sa iyang heart. And it can also lower the intracranial pressure. Thus, this will explain the use, though this one is an adverse effect, pero this one is advantageous for a person nga mag-undergo brain surgery. Kasi pag mo gamit kag propofol, it can lower the intracranial pressure. The pressure nimo sa imong ulo. Okay, question about propofol? Wala. So let's move on. Let's move on to ketamine. So, daghan og brand name si ketamine sa market. It's actually an analog of phencyclidine. Phencyclidine is a prohibited drug. It's I think it's a hallucinogen if I'm not mistaken, si phencyclidine. But ketamine is just an analog. If you use ketamine, this is another board exam question. It can cause dissociative anesthesia. Ang kagainan, neuroleptic anesthesia refers to the combination of amnesia and analgesia. This time, dissociative anesthesia refers to analgesia, amnesia, but without loss of consciousness. Therefore, pag si ketamine imuhang gamiton, mao ni siya ang patient conscious. Mata siya during the surgery. Okay? So this one again is general anesthetic pero conscious ang patient. So the patient can respond. The patient is conscious kung what is happening sa iyahang surroundings. Ang tawag ana dissociative anesthesia. Now, one advantage of using ketamine is potent bronchodilator siya. Meaning this is useful, helpful for persons with lung problems like asthma, mga asthmatics na to. Kay even though na naka-general anesthetic sila tas magkaroon og surgery, dili maapektuhan ang ilahang bronchioles because ketamine can dilate the bronchioles. So si ketamine, na-mention ako na a while ago na iyahang mechanism of action is on the NMDA receptor, which is the receptor of glutamate, an excitatory neurotransmitter. Take note, it's an inhibitor of that receptor. Okay? Yeah, daghan og cases na because of anesthesia namatay ang patient. Daghan ang cases, ana. That's how crucial the role of anesthesiologist is. So kailangan i-assess ang patient if pwede gyud ba siya sa certain nga anesthesia. O na nga before surgery, di ba? Mag-check up gyud. Mag-check up gyud na ang mga doktor sa case sa patient. Tapos tapukon tanan medical history, tanan na para i-check kung unsang general anesthetics ang pwede sa patient. Kasi pag pataka lang po ang doktor, pwede na niya ikamatay. Pwede po nga dili na siya kamata after the surgery. Yeah, oo. Pwede nga dili na siya makamata after the surgery. So it may be because of the effect of the general anesthetics. Okay? Nasobraan, na-depressed na og pagmaayo ang function sa mga neurons. And ang uban, maapektuhan na ang heart kasi
remember, ang naay action potential ang heart ug ang neurons. Unya, ang action potential sa heart involves also the ions. Okay? So, pag hilabtan nimo na siya, mahilabtan po ang activity sa heart. So, ang uban, na sila kamata kay nag-arrest ng ilang heart due to the general anesthetics na gigamit. Okay? Una nga, pag human og class surgery, dili pag yun dayon ginabalik ang patient sa iyahang room. Instead, ginabutang siya sa recovery room kasi kailangan pa siya i-monitor. Kailangan mabalik sa iyahang mga vital signs and kailangan conscious na ang patient na ana siya yung mga responses before i-release siya from the recovery room. Okay? Ma'am, unsang mas hadlok ma'am kanang anesthesia na gipatulog kanang pampatulog ma'am or kanang anesthesia nga para sa pain lang ma'am during surgery? Kay tung sa kuha man gud ma'am gipapili ko tapos akong gipili kay kanang matulog kanang ipatulog ko ma'am para di na ko makitaan. Actually, ang uban manggod, gahatag lang sila og local nga anesthetic. Ang uban ana, dito ka katulog pag local anesthetic lang ang gamiton sa imo. So kabalo jud kag naunsa ka, pero wala kay ma-feel nga pain. So ang imuha di ay gipatulog jud ka. So gitagaan ka og pre-anesthetic na agent. Pwede to benzodiazepine, pwede barbiturates. Pero mas cool ba gyud gipatulog ka actually? Ma'am? Mas cool ba gyud gipatulog ka? Yes ma'am, tapos dugay pud ko nakabalik sa akong room ma'am kay dugay ko nakamata. Ay mawala na siya, labi na basta taas ang concentration sa general anesthetic sa lawas, dugay siya ma-excrete, dugay juga kamata. Mana ang uban kung dili lang siya major nga surgery, ano lang siya, local anesthetic lang. Ano lang. Dapa. Wala na. Adverse effect ani class, it can cause nightmare. Imagine wa ka katulog during your surgery. Yun naman sa nila class. Di ba dire anak ni Dr. Montesilio? Itong during the surgery kay doon sa ito nila, gipaslakan nila og ang lubot sa patient ng canister. Tama ba? Yung pagkabalo? Balita kay na siya. Actually, the surgery happened sa Cebu. Tapos, there are a group of doctors. The patient was a member of the LGBT. Gay man ata tong patient. Gay to ang patient. Tapos, gigara-garaan nila ang patient. Ipaslakan ba ito nila? I'm not sure kung sila ang ipaslak sa lubot sa canister or naay laing nagpaslak sa lubot sa patient o canister tapos habang nag-surgery sila kay nag-video tapos nagsige sila pangatawan. Ano sabi to sila to eh? Yung kahinumdum. Pero ang ako nga hinumduman na lang, isa sa mga doctors dito kay anak siya ni Dr. Montesilio. Tapos murag na ano to sila, na-revoke ang ilahang license sa PRC. By the way, kanang ma-revoke ang imuhang license sa PRC. Para sa pharmacy, pag na-revoke ang imuhang license, actually pwede ka mag-apply ulit. Di na ka mag-exam. Pero after 5 years, pwede nimo applyan ulit ang imuhang license. Pero after how many years pa? Ang akong balan, 5 years. So, for 5 years, di ka pwede makapractice sa imuhang profession kasi wala kay lisensya. Ana? Yeah, sayang ang income. Pag ma-revoke ha. So, ang akong nabalaan, na-revoke ang license ata ng mga doctor, pero after how many years, nakabalik na sila sa profession, kaya nag-reapply sila.
Pero again, no need to take the exam again. Mag-reflect sa mga gibuhat. Kato kay bata pa siguro kayo mo ato class kay ano man to, kanang that was long time ago. Feeling na ko elementary pa mo nang dili kayo familiar na ka case sa inyo. Pero na TV Patrol na nag-viral na siya nga video. High school pa siguro ko ato or college. So dugay na jud siya. Okay? So ketamine can cause hypertension also, and unlike propofol, it can increase the intraocular pressure. So you don't give this during surgery sa brain. And the last one, etomidate. This is an imidazole that can also be used to induce anesthesia in patients with limited cardiovascular reserve. But this is merely hypnotic, pampatulog. Okay? Pampatulog sa patient. Our problem is it can suppress the adrenal cortex sa brain. So, mauna ang problem na to with etomidate. So, merely hypnotic siya, pampatulog lang yun. Walay analgesia, walay amnesia. Purely hypnotic. Unsay nga ni Ma'am Sharon, unsay kaibahan sa sedative ug sa hypnotic? Wala. Kamo sa tan-aw ninyo unsa ang difference ni hypnotic ug ni sedative? Sorry, daghan kayo announcement, daghan kayo meeting, mapektuhan na sa dakong klase. Wala mo kabalon sa kaibahan kay di ba? Ano man to, anxiolytic, sedative, hypnotic. So pag moingon kag anxiolytic, it's for anxiety, pampakalma. Actually pampakalma man pud ang sedative no, pero ang sedative man gud is to induce sleep. Pang-induce lang siya sa sleep. Pero pag pwede mukalma ang patient pero not necessarily nga makatulog yun siya. Mao na siyang sedative. Pero pag bingon kag hypnotic na ganina siya class, kana makatulog yun ang patient ana. Sure yun na nga makatulog. Sa sedative man gud, pwede nga maluya lang siya, pwede nga mukalma lang siya, pero not necessarily makatulog. Naman na siya ang difference ha. Question sa atong general anesthetic? Oh, very good. Sedative, pampakalma. Hypnotic, mag-induce yun og sleep. Matulog yun ang patient. Anything else that you want to add? Wala. I still have 30 minutes